नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक आत्मनिर्भर करपाक आनी तंत्रगिन्यानाची उदरगत करपाक मुखेल भूमिका साकारपी भारतांतल्या तरणाट्या नवनिर्मात्यांची तोखणाय केली. डिजिटल इंडिया वरवीं तरणाट्यांक नवनिर्माणेचो लाव मेळ्ळा, जाका लागून फाटल्या 11 वर्सांत संवसारीक तंत्रगिन्यानाची महाशक्त म्हूण भारताची सुवात घटमूट जाल्या. डिजिटल इंडिया उपक्रमान सरकारी सेवा आनी पारदर्शकता खूब वाडल्या. तंत्रगिन्यान गरिबांतल्या गरीब लोकांक सशक्त करपाचें साधन जाला अशें तांणी सांगलें. पयसुल्या गांवांनी इंटरनेट जोडणी ते रियल टायम डिजिटल फारकणी मेरेन डिजिटल इंडियाची 11 वर्सां ही समावेशक वाड, नवनिर्माण आनी भारताची डिजिटल महाशक्त म्हूण उदयाची कहाणी आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. अहमदाबाद सावन लंडनात वचपी एअर इंडियाचे प्रवासी विमान आयज अहमदाबादेंतल्या मेघनीनगर वाठारांत कोसळ्ळें. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळ बचाव आनी मजती खातीर झुजा पांवड्यार वावुरता. अपघात सुवातेर वचपी सगळे रस्ते येरादारी खातीर बंद दवरल्यात. जखमींक सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात आनी अपघाताच्या कारणां विशीं चवकशी सुरू आसा. हे विमानांत 242 प्रवाशी आशिल्ले. तातूंतले 169 भारतीय, 53 ब्रिटीश, 7 पोर्तुगेज आनी 1 कॅनेडियन नागरीक आशिल्ले अशें एअर इंडियान सांगलें. मजगतीं राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, विदेश वेव्हार मंत्री, नागरी विमानन मंत्री हांणी हे घडणुके विशीं दुख्ख परगटायलां. सगळ्या आपतकालीन प्रतिसाद दळाक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. घडणूक सुवातेवेल्यान म्हायती दितना जोड आयुक्त जसपाल सिंग राठौड़ हांणी सांगलां, जितने पैसेंजर थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है. तो इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे. फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है. लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है. ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया. बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें. जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गृहमंत्री अमित शाह आनी नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांच्या वांगडा उलयतना अपघाता विशीं नियाळ घेतलो. अहमदाबादेंतलो सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ फुडले सुचोवणे मेरेन बंद दवरला. ह्या अपघाता उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांच्या वांगडा उलोवप केलें. ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या लोकांक बेगोबेग उपचारा खातीर ग्रीन कॉरिडॉर तयार करपाचो आदेश मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी दिला. विमान अपघाता उपरांत नागरी विमानन मंत्रालयान नियंत्रण कक्ष सक्रीय केल्यात. चड म्हायती खातीर 011-246100843 वा 9650391859 ह्या नंबराचेर संपर्क करपाचें आवाहन मंत्रालयान केलां. विकसीत कृषी संकल्प अभियान गांवगिऱ्या शेतकऱ्यांची समस्या आनी आव्हानां समजून घेवपाक मजत करतले अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. तांणी आयज गुजरातांतल्या बारडोलात किसान संमेलनाक मार्गदर्शन करतना म्हळां, कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी. एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें. और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा. हम अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा. सैमीक शेती मळार गुजराताच्या फुडारपणाची शिवराज सिंग हांणी ह्या वेळार तोखणाय केली. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज नवी दिल्लीत लोकसंवर्धन पर्वा कार्यावळीचें उक्तावण केलें. हे वरवीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयासा खाला सरकाराच्यो मुखेल येवजण्यो, कार्यावळी आनी कामगिरी विशीं म्हायती लोकां मेरेन पावयतले. आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी अंदू आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 21 तारखेक सकाळीं 6:30 ते 7:40 मेरेन एकाच वेळार लाखा परस चड योग कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें जाहीर केलें. एक धर्तरी एक भलायकी हो ह्या वर्साच्या विशय आसा. मुखेल कार्यावळ आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत जातली, जातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली आणि पंजाबातल्या कांय सुवातींनी उष्णतायेच्या ल्हारा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळ, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूत चड पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायला.
FIH हॉकी प्रो लीग सर्तीत आयज नेदरलँड्सांतल्या वेनेगर हॉकी मैदानात भारतीय दादल्यांचो हॉकी पंगड अर्जेंटिना पंगडा आड खेळटा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.